محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اتنی سردی کے باوجود جو دوست احباب تشریف لائے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور جن جن دوستوں نے بالخصوص ہماری مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے، اور اس مسجد کے نمازیان اور دوسرے دوست احباب جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کاوش کی ہے، محنت کی ہے، میں تمام کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اسی طرح میں شیخ محترم سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ پروگرام کے اختتام پر اس مسجد کی انتظامیہ، نمازیان اور جن دوست احباب نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تعاون کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے نجات کا ذریعہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، شکل و صور تو بھاویں چند ہووے، کوڈی مل نہیں او دا خدا اگے، پاویں کروں نالوں دولت مند ہووے، تے کلے علم پڑھیا گلے بندی نہیں، پاویں پڑھ دیا عمریں گئی لنگ ہووے، یارو رب تے انہوں پسند کردہ کتاب و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اج دے اس عظیم و شان پروگرام دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے سعادت مند ہو، سردی دی شدت دے باوجود کتاب و سنت دی محبت دے اندر اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرماؤ۔ میں مسافر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ ساڈا ایک ایک منٹ بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڈے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ حضرات آئیے میں تساں احباب دے سامنے اپنے وقت دے اندر نہایت ہی اہم گزارشات کرنا چاہنا۔ جزاک اللہ، بس ٹھیک ہے۔ میں اپنی بات دا آغاز صحیح بخاری دی روایت تو کراں گا۔ سجدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں کہ نبی پاک علیہ السلام نو کچھ چیزاں کچھ عمل
بڑے محبوب، بڑے پسند اور بڑے پیارے ہویا کر دے۔ آپ ان اعمال نو، انہاں چیزاں نو پسند ہون دے باوجود، پیارے ہون دے باوجود، محبوب ہون دے باوجود ان اعمال نو، انہاں چیزاں نو اختیار نہیں سی کریا کر دے۔ کادے واسطے؟ کتے میری امت واسطے مشکل نہ بن جائے۔ جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماندیاں نبی پاک نے تراویحاں دی نماز 3 دن جماعت نال پڑھائی۔ آپ چوتھے دن تشریف نہیں لے کے آئے۔ صحابہ نے عرض کیتی سونیا کیوں نہیں تشریف لے کے آئے؟ نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ نو اے عبادت اتنی پیاری لگی، میں نو ڈر سی کتے اللہ تعالیٰ نماز تراویح میری امت تے فرض نہ کر دے، میری امت واسطے مشکل نہ بن جائے۔ نبی پاک نے اپنی پسند امت دی محبت دے اندر قربان کر دیتی۔ اسی طرح مسواک دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت تے مشکل نہ ہوندی تے میں ہر وضو نہ لازم قرار دیندہ مسواک نوں، لیکن آپ نے لازمی قرار نہیں دیتا۔ کادے واسطے؟ کتے میری امت واسطے مشکل نہ ہو جائے، میری امت واسطے مشقت نہ بن جائے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نو اپنی امت نال اس قدر پیار ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے نے نبی پاک علیہ السلام ایک رات اللہ دے سامنے کھڑے نے اور آپ دی زبان تے انبیاء دیاں دعاواں، بڑی معروف حدیث آپ پڑھ دے نے رب انہن ازلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم کہندے نے اللہ میری امت دے لوگاں نو بتاں نے گمراہ کر دیتا، یا اللہ جڑے میری پیروی کر دے نے او میرے نے تے جنہ میری نافرمانی کیتی تو جان تے او جانن۔ حضرت عیسیٰ کہندے نے اللہ عذاب دیویں تے بندے تیرے نے، معاف کر دیویں تو غالب حکمتاں والے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک نے دعا نبیاں دیاں دعاواں پڑھن تو بعد فرفع یدیہ اللہم امتی اللہم امتی فبکا، نبی پاک نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لے، نالے آپ روئی جا رہے نے، نالے فرمائی جا رہے نے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ عرشاں والے رب نے جبریل امین نو بھیجیا، جا جبریل میرے پیغمبر نو پوچھ کیا کیوں روندے پے ہو؟ حالاں رب جان دے میرا پیغمبر کیوں رو رہی ہے۔ اللہ نے جبریل امین نو پوچھن واسطے کیوں بھیجیا؟ تاکہ امت نو پتہ چل دے محبوب دا رونا کس بات تے۔ حضرت جبریل آئے، سونیاں کیوں روندے پے دے؟ جبریل میں نو میری امت یاد آگی۔ حضرت جبریل واپس گئے، ربا سونیاں تیرا پیغمبر اپنی امت دے غم دے اندر روندا پے۔ اللہ فرماتے نے جا جبریل میرے پیغمبر نو جا کے اعلان کر دے انا سنرزیکا فی امتک، سونیا امت دے بارے پریشان نہ ہو، جویں تسی آکھو گے اسی اوویں تانوں راضی کر چھڈاں گے۔ اس قدر نبی پاک علیہ السلام نو اپنی امت نال پیار ہے۔ کیا اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال اونج پیار کرنے ہاں جویں نبی پاک نال پیار کرن دا حق ہے؟ کیا ساڈی پسند نبی پاک علیہ السلام دی پسند نال ملدی ہے؟ کیا ساڈا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک دے پسند دے مطابق ہے؟ کیا ساڈا لیٹنا سونا نبی پاک دی پسند دے مطابق ہے؟ کیا ساڈی صبح تے شام نبی پاک دی پسند دے مطابق ہے؟ کیا ساڈے دن تے رات نبی پاک دی پسند دے مطابق نے؟ کیا ساڈی فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نبی پاک دی پسند دے مطابق ہے؟
کیا ساڈا بچپن لڑکپن جوانی نبی پاک دی پسند دے مطابق ہے؟ کیا ساڈیاں خوشیاں گمیاں نبی پاک دی پسند دے مطابق نے؟ اگر نبی پاک دی پسند دے رل ساڈی پسند ملتی ہے، اپنی قسمت تے ناز کرنا چاہیے، اپنے مقدر تے فخر کرنا چاہیے۔ اگر ساڈی پسند نبی پاک دی پسند دے نال نہیں ملتی، پھر اپنے امام دا فکر کرنی چاہیے، اپنے امام دے بارے سوچنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک دی پسند دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگانا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ بڑے پیار بڑی محبت نے قرآن پاک سماعت فرمانا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ماشاءاللہ سستی اتارو ذرا جاگ کے بیدار ہو کے نبی پاک دی ذات پاک دی درود پاک پڑھو۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو، اگر تسی چاہندے ہو کائنات دا رب تواڈے نال محبت کرے، کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے، پھر کرنا کی ہوئے گا؟ فرمایا فاتبعونی، میرے پیغمبر دی پسند نو اپنی پسند بنانا ہوئے گا۔ اٹھنا نبی پاک دی پسند دے مطابق، بیٹھنا نبی پاک دی پسند دے مطابق، لیٹنا نبی پاک دی پسند دے مطابق، دن تے راتاں نبی پاک دی پسند دے مطابق، صبح تے شاماں نبی پاک دی پسند دے مطابق، خوشیاں تے غمیاں نبی پاک دی پسند دے مطابق۔ اے کائنات دے مالکا، سیال کوٹی سوال کر دینے جدوں ساڈی پسند ہے نبی پاک دی پسند بن جائے گی، کھونے ربا پھر تم کی عطا کریں گا جدوں ساڈیاں پسندہ نبی پاک دی پسند نال مل جان گیا۔ اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ فرمایا کائنات دے لوگ تسی میرے پیغمبر دی پسند نو اپنی پسند بنا لو گے، تسی زمین تے میرے پیغمبر دا طریقہ پسند کرو گے، میں عرشاں تے بیٹھ کر کے توانوں پسند کران گا۔ اللہ تے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی پسند نو اپنی پسند بنا لو، میرے پیغمبر دی نا پسند نو اپنی نا پسند بنا لو۔ میں قرآن پاک دیاں دو ایتاں پڑھیاں، کثیر تعداد دے اندر میرے پیغمبر دی پسند تے اللہ نے قرآن پاک دی آیات نازل کی دی، لیکن میں دو ایتاں پڑھ کے تانوں سمجھانا چاہنا، اپنی زندگی دا مشن بنا لو، ہر کم نبی پاک دی پسند دے مطابق کرنے، کیونکہ نبی پاک دی پسند تے اتنی اہمیت دی حامل ہے۔ میرے پیغمبر دی پسند دی قدر تے عرشاں والا رب عرشاں تے بیٹھ کے کر دے۔ میں صحیح بخاری دی روایت پیش کراں، حضرت عبداللہ بن عمر دی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے ایک دن عصر دا وقت قریب ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، رحمت کائنات علیہ السلام دا بار بار چہرہ آسمان وال اٹھ دے، میرے پیغمبر زبان چو گل کوئی نہیں کر دے، میرے پیغمبر دا دل کر دے اللہ ساڈا قبلہ بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ بنا دے۔ بار بار میرے پیغمبر آسمان وال ویندے پے، 16 یا 17 مہینے گزر چکے نے، بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دیاں، میرے پیغمبر دا دل کر دے اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ بن جے۔ کیوں میرے پیغمبر تڑپ دے پے، رحمت کائنات کیوں مچل دے پے؟ کائنات دے لوگوں بیت اللہ او شہر، بیت اللہ او اللہ دا گھر، جنوں ویندیاں میرے پیغمبر دا بچپن گزرے
गुजरिया, जिन्हों वेंदियां मेरे पैगंबर दा लड़कपन गुजरिया, जिन्हों वेंदियां मेरे पैगंबर दियां जवानियां गुजरियां, ते जिदों मेरे पैगंबर मक्कियों हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लै करके आए, बुखारी दे अल्फाज ने मेरे पैगंबर बैतुल्ला नु मुखातब करके फरमांदे ने, ओए बैतुल्ला मेरा दिल नहीं सी करदा तैनू छड्ड के जावां, पर तेरे बासियां ने मैनू इत्थों जान तो मजबूर कर दिता है। केड़े मौके ते याद आए मौलाना अली मुहम्मद शमशाम रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दो रहमतुल्लाह। जिथे बुजुर्ग लेटे ने अल्लाह कबर ते करोड़ा रहमतां फरमाए, मेरे पैगंबर दे जज्बात दा तर्जमा इंज करया कर दे, ओए मुड़ मुड़ पे वेंदे नाले हंजू ने केरियां, अल्लाह ने चुके लइयां रिज़्क दियां ढेरियां, करसान करसा फेरे ज़ियारतां तेरियां, अल्लाह नू मालूम है बात तकदीर दी, जो के वसिंदी डिठी जगां दे पीर दी, चांदा सी दिल ते पढ़दा नमाज़ां में, लोगां दे कन्नी पांदा नेक आवाज़ां में, अल्लाह सच्चे दे अगे करदा इज्जत नियाज़ा में, पर कौमे नी चंगी तेरी नेक खमीर दी, जो के वसिंदी डिठी जगां दे पीर दी। मेरे पैगंबर दा दिल मचलदा पे, नबी पाक दा दिल कर दे अल्लाह साडा किबला बैतुल्ला बना दे, आप जुबान चो गल कोई नहीं कर दे, बार बार आसमान वाल नबी पाक वेंदे पैने, अरशां वाले रब ने आसमान ते वेखिया ना, अल्लाह फरमांदे ने कदे नरा तकल्लो बाग वाजेगी कांते समा, वाला नु वली अन्नकाम वाला नु वली अन्नका किबलतन तरज़ा, फरमाया सोनिया तुहाडा बार बार आसमाना वल वेखना सानू एडा प्यारा लगिए, एडा चंगा लगे सोनिया, मैं रब आसमाना ते बैठ करके कहना वा जेड़ा किबला तुहानू पसंद है ओ किबला सानू पसंद है। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर दी पसंद दी कदर अरशां वाले रब ने अरशां ते कीती। अगली बात ते दिन लो कमाल है, अदर ते बरा इब्ने आदम बयान करदे ने, असर दे वक्त किबले दी तब्दीली दियां ता नाज़िल होईयां ने, ते इंज फजर दे वेले नबी पाक दे एक सहाबी को बस्ती दे अंदर गया है, इन्हां नू पता नहीं चलिया कि किबला तब्दील हो गई है। कुबा बस्ती वाले बैतुल मुकद्दस वाल मुंह करके नमाज पढ़ते पे ने, इस सहाबी आवाज लगा करके कहंदा साथियों मैनू रब दी कसम है मैं नबी पाक नू वेख के आया, नबी पाक बैतुल्ला वाल मुंह करके नमाज पढ़ते पे सने, सहाबा रकू दी हालत दे अंदर ने, मैं जज्बे मुहब्बत तो कुर्बान जावा, मैं तबाए मुस्तफा तो कुर्बान जावा, मैं नबी पाक दे यारां दी इस्मत तो कुर्बान जावा। सहाबा ये नहीं किया और रकू तो उठ के अपना किबला तब्दील कर लेने, मेरे पैगंबर दी पसंद दा पता चलिए सहाबा ने रकू दी हालत के अंदर अपना रुखे बैतुल मुकद्दस तो बैतुल्ला वल कर ले, क्यों कर ले आए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरात मेरे पैगंबर दे सहाबा ने पैगाम दिता, नबी पाक दी पसंद तो कायनात दियां पसंदा कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने। माशाअल्लाह साडे भाई मौलाना मुहम्मद इलियास साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ले, मैं दरखास्त करांगा अगे तशरीफ ले आओ। हजरात आइए तवज्जो करना, खैर करना, मैं बड़ी कीमती बात समझाना चाहना। मैं कुरान पाक दा ए वाकिया बुखारी दे हवाले नाल बयान कीते ताकि पता चल जाए कायनात
वालियो मेरे पैगंबर दी पसंद दी अहमियत कितनी है, मेरे पैगंबर दी पसंद दी फजीलत कितनी है। आज हर बंदा चाहते लिबास मेरी पसंद दा होए, कोट मेरी पसंद दा होए, कैप मेरी पसंद दी होए, अंगूठी मेरी पसंद दी होए, बात मेरी पसंद दी होए, उठना मेरे पसंद दा होए, बैठना मेरे पसंद दा होए, बीवी मेरी पसंद दी होए, बच्चे मेरे पसंद दे होण, वालिदैन मेरे पसंद दे होण, भैणा भरा मेरे पसंद दे होण, मेरी दुकान मेरा मकान मेरी पसंद दा होए, मेरे रिश्तेदार मेरी पसंद दे होण, मेरे महल्लेदार मेरी पसंद दे होण, मेरा मकान उस जगह ते होए जड़ी जगह पसंद होए। कायनात दी हर चीज नू पसंद करने कदी नबी पाक दी पसंद दी भी गौर कीते, नबी पाक दी पसंद नू भी अहमियत दिती है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह दी कसम मेरा ईमान है। अज दी कॉन्फ्रेंस दा उन्वान है शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ईमान है जिवें नबी पाक दे खत खूबसूरत ने, मेरा ईमान है जिवें नबी पाक दे यदैन खूबसूरत ने, नबी पाक दे नालैन खूबसूरत ने, नबी पाक दे नैन खूबसूरत ने, आप दी पशानी खूबसूरत है, आप दे रुखसार खूबसूरत ने, आप दी गुफ्तार खूबसूरत है, आप दा चलना खूबसूरत है, आप दा बैठना खूबसूरत है। मेरा ईमान है जिवें नबी पाक दा मदीना खूबसूरत है, आप दा पसीना खूबसूरत है, आप दा सीना खूबसूरत है। पैदा करने वाले रब दी कसमें एवें मेरे पैगंबर दी पसंद भी खूबसूरत है। अल्लाह को अकबर, जिन्ना मेरे पैगंबर दा मुकाम उच्चा नबी पाक दी पसंद भी उतनी उच्ची। अल्लाह को अकबर, जिवें मेरे पैगंबर दा शान सोना एवें मेरे पैगंबर दी पसंद भी सोनी। आइए गौर करना, मैं नबी पाक दियां चंद पसंदीदा चीज़ां दा तज़किरा करके तुस अहबाब को इजाजत चाहांगा। तवज्जो करना, हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलाम जेड़ी चीज भी मेरे पैगंबर दी पसंद बनाई, कायनात तो अनोखी ते निराली बनाई। सही बुखारी हज़रत आयशा रावी बयान कर दिया ने अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यकुमु मिनल लैली हत्ता ततफत्तर कदमा फकालत आयशा लिम तस्नउ गादा या रसूल अल्लाह वक़द गफ़र अल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र क़ाल अफ़ला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा। अल्लाह बुखारी मेरे पैगंबर दी ज़ादा मुहतरमा बयान कर दिया ने रहमत कायनात सलातो सलाम इस कदर रात नू कयाम करया कर दे, अल्लाह दियां इबादतां करया कर दे। हत्ता ततफत्तर कदमा मेरे पैगंबर अल्लाह दे सामने खड़िया हो करके नबी पाक दे कदम फट जांदे। है नौजवान अज तू इंटरनेट इस्तेमाल कर करके तेरियां अखां फटन वालियां हो जांदियां ने, फेसबुक इस्तेमाल करके तेरियां अखां फटन वालियां हो जांदियां ने, अज यूट्यूब इस्तेमाल करके तेरियां अखां फटन वालियां हो जांदियां ने। उधर फजर दी अजान दा वक्त हो जांदे, उधर तेरे सौण दा वक्त हो जांदे। अपने पैगंबर दी पसंद वेख ले, मेरे पैगंबर रातां गुजार दे अल्लाह दे सामने खड़ियां हो करके। अम्मा फरमांदियां ने नबी पाक दे कदम फट जांदे। ते कदर ते ऐशा एक दिन मेरे पैगंबर नूं अर्ज़ां करदियां ने सोहणिया इंज क्यों कर दे जे कद गफ़र अल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। सोहणे अल्लाह ताला ने तुहाडे ज़ुम्मे जिन्ने भी इल्ज़ाम सन तुहानूं बरी कर दिता है। सोहणियो तुसीं ते मासूमा निल खता जे, फिर क्यों सारी सारी रात कयाम कर दे जे। सुनना अपने पैगंबर दा जवाब है। मेरे पैगंबर फरमाते ने आफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा।
فرمایا عائشہ میں پسند کرنا میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں. میرے پیغمبر کی پسند کر دینے اللہ دا شکر گزار بندہ بننا. کس پیغمبر دی گل کردا پیا او جس پیغمبر دے گھر دے اندر دو مہینے چولیاں دے اندر اگ نہیں سی بڑیا کر دی. کس پیغمبر دی گل کردا پیا جس پیغمبر دے گھر دے اندر 3 دن کدی بھی لگاتار کھانا نہیں پکیا. کس پیغمبر دے گھر دی گل کردا پیا کس پیغمبر دی گل کردا پیا جس پیغمبر دے کولے کوئی مہمان آ جاندا اے جو 9 گھراں دے اندر جناب بھیجیا جاندا بندے نوں تے کھان نوں کچھ نہیں سی لبیا کردا. کس پیغمبر دی گل کردا پیا جس پیغمبر دے ہاتھ اٹھدے سن تے دعا کردے سن اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مینوں زندہ رکھی تے غریباں دے اندر اللہ مینوں موت آئے تے غریباں دے اندر اللہ میں قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے غریباں دے اندر. او پیغمبر کہندے پہنے آپا لا احب ان اکون عبدا شکورا. ایسا میں پسند کرنا میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں. اج اللہ تعالی نے کوٹھی بھی دیتی ہے بنگلہ بھی دیتا ہے گاڑی بھی دیتی ہے بینک بیلنس بھی دیتا ہے چنگی ملازمت بھی دیتی ہے. اللہ اکبر. اس دے باوجود کدی زبان تے کلمہ شکر نہیں آندا. کوئی گل کردا مارے گئے لٹے گئے اس دفعہ تے سیزن لگی ہے کوئی نہیں اس دفعہ تے کچھ بچی ہے کوئی نہیں. اور لوگو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دین تے ایسا دین ہے اللہ اکبر. اس محمد دی شریعت تے ایسی شریعت ہے بندہ لقمہ ایک بھی لیندے تے الحمدللہ پڑھ دے عرشاں والا رب عرشاں تے راضی ہو جاندے. بندہ پانی دی گھٹ پڑھ دے پھر الحمدللہ پڑھ دے اللہ تعالی آسماناں تے راضی ہو جاندے. اللہ اکبر. پر میں کی کراں میرے پیغمبر غرغال دے اندر رب دا شکریہ ادا کرنے تے اج اس پیغمبر دے امتی نے اپنے پسند اپنے پیغمبر دی پسندیاں انیاں نہ قدریاں کیتیاں نے. اللہ تعالی نے بیٹے دی شادی دی خوشی عطا کیتی ہے کنجر نچا کر کے میرے پیغمبر دی پسندہ مذاق اڑاندا پے. اللہ تعالی نے بیٹے دی شادی دی خوشی عطا کیتی ہے مہندی دیاں رسماں نکال کر کے میرے پیغمبر دی پسندہ مذاق اڑاندا پے. موسیقی تے مجرے دی محفل برپا کر کے میرے پیغمبر دی پسندہ مذاق اڑاندا پیا ہے. اللہ تے پوچھئے تے کہندا مولانا کی کریے جے شراب نہ لے آئیے تے سجن یار رس جاندے نے مہندی دی رسم نہ کڈیے تے رشتہ دار رس جاندے نے. اللہ موسیقی تے مجرے دی محفل برپا نہ کریے تے دوست احباب رس جاندے نے. میں کہنا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن غشر دے شفاعت لئی سرکار ضروری نے. اللہ اکبر. لا میدان معاشر دے اندر سجنا کم نہیں آنا میدان معاشر دے اندر ماں باپ کم نہیں آنا میدان معاشر دے اندر بیلیاں یاراں کم نہیں آنا میدان معاشر دے اندر رشتہ داراں تے پینا پراواں کم نہیں آنا. بلکہ اس دن کوئی ہستی سفارش کرے گی وہ میرے پیغمبر ہون گے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن غشر دے شفاعت لئی سرکار ضروری نے. یا اللہ جڑے سبحان اللہ کہندے پہنے قیامت والے دن سونی دی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ دنیا دیاں خوشیاں اپنے نبی پاک دی پسند دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرما. نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن غشر دے شفاعت لئی سرکار ضروری نے. اور تڑپ جانا جملہ سماعت کر کے جنت جے تو جانا ہے ہو پر لے پنج تندی
जन्नत जे तू चाहना है हुब रख ले पंज तंदी पंजानु जे मनना है पंजानु जे मनना है फिर चार जरूरी ने पंजानु जे मनना है फिर चार जरूरी ने मैं चाहना तुसी भी मेरे नाल मिल के पढ़ो अल्लाह अल्लाह ना रिश्ते जरूरी ने ना या अहले हदीस दा मौकफ है ना रिश्ते कौन कहंदा अहले हदीस नबी पाक नु वड्डे भरा जिन्ना जानने मेरा ईमान है ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने दिन गशर दे शफात लई सरकार जरूरी ने जन्नत जे तू जाना हुब रख ले पंज तंदी पंजानु जे मनना फिर चार जरूरी ने अल्लाह कुल तुम तो गिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह अल्लाह हर हाल दे अंदर हर कदम ते नबी पाक दी पसंद दा ख्याल करने जिदों असी अल्लाह दे शुक्र गुजार बंदे बनांगे तुसां कहोगे मौलाना 20-25 मिनट हो गए गुफ्तगू शुरू कीतियां नबी पाक दी पसंद नबी पाक दी पसंद नबी पाक दी पसंद दा तज़किरा करदे बैठे अगर नबी पाक दी पसंद इख्तियार करांगे मिलेगा कि अल्लाह दा कुरान सुनना इमाम ताज़ा करना फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया कायनात दे लोगो तुहाडे रब दा फैसला अगर तुसी मेरियां नेमतां ते मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुहाडियां खुशियां दुबाला कर देवांगा तुहानू और अता करांगा और ज़्यादा अता करांगा और याद रखो मैं खुशियां अता करां ते राजी शैतान नू करो मेरी पकड़ बड़ी सख्त जे। हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना खुशियां देण वाला कौन है खुशियां देण वाला कौन है ते राजी किनू करना चाहिए ते असी किनू राजी करने हैं असी किनू राजी करने शैतान नू है पटाकियां ते कौन राजी हुंदा है ढोल ते कौन राजी हुंदा है मुजरे ते कौन राजी हुंदा है शराब ते कौन राजी हुंदा है फिल्म ते कौन राजी हुंदा है अल्लाह मेहंदी ते कौन राजी हुंदा है शादी कर रहे हैं बेटे दी ते राजी शैतान नू करने तेरे बेटे दी शादी दे अंदर बरकत कित्थों आएगी। तू तवक्को करे तेरे घर दे अंदर आने वाली तेरी बहू तेरी इज्जत करे तेरे घर दे अंदर सुकून आए कदी नहीं आ सकदा। क्यों खुशी रब ने दी राजी शैतान नू कीता। अल्लाह मेरे पैगंबर ने ते रब दा शुक्रिया अदा करन दा पैगाम दिता मेरे पैगंबर ते हर हाल के अंदर रब दा शुक्रिया अदा कर दे। आइए अपनी जिंदगी दा मिशन बना लिए अमीर दे बनाए रब गरीब बनाए दुख दे सुख दे परेशानियां च रखे आसानियां च रखे इंशाअल्लाह शुक्र दा दामन छड़ना नहीं छड़ना। अल्लाह तवज्जो करना हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दी पहली पसंद है मेरे पैगंबर अल्लाह दे शुक्र गुजार बंदे ते सानू भी चाहिए रब दा शुक्र गुजार बंदा बन जाइए। दूसरी पसंद है सही बुखारी दी रवायत है हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला को बयान करते ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा। नौजवानों तवज्जो करना बड़ी कीमती गल कर लगा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत इब्ने
ابن مسعود فرماتے نے نبی پاک ایک دن تشریف لے کر کے آئے, آپ فرماتے نے عبداللہ مینوں قرآن پڑھ کے سنا. سونے میں قرآن پڑھا خالا قرآن پاک تواڈے تے نازل ہوئے. میرے پیغمبر فرماتے نے عبداللہ میں پسند کرنا قرآن اور کوئی پڑھے تے محمد سامنے بیٹھ کے سنے. میرے پیغمبر پسند کرن قرآن پاک دی تلاوت, نبی پاک پسند کرن قرآن پاک دی تلاوت تے اسی پسند کرنے فلماں, اسی پسند کرنے ڈرامے, اسی پسند کرنے ناول, اسی پسند کرنے ڈائجسٹ. اللہ کو اکبر, اللہ تے اللہ قوم نو ہدایت نصیب فرمائے. میری ساری دی ساری قوم ہی ٹک ٹاک تے لگی, مراسیاں دیاں جگتاں تے لگی. اللہ کو اکبر, اللہ معذرت دین, میری باپ دا غصہ نہ کرنا, میں کسے تے تنقید نہیں کرنا چاہتا, میں تے آپ گناہاں دا بھریا, میں تے آپ غلطیاں دا بھریا, لیکن کائنات دے لوگ ایک چیز تے افسوس ہوندے. اللہ کو اکبر, اللہ او مسلماناں دے مجمع, او مسلماناں دا پنڈال, او مسلماناں دا مجمع جدے اندر علماء کرام قرآن پاک پڑھیا کر دے تے مجمع دے اندر قرآن پاک سن کے روم دیاں آوازاں آیا کر دیاں. آج او کوئی سٹیج ہے, او کوئی لوگ نے. اللہ کو اکبر, اللہ ادھر جناب ہر 5 منٹ بعد جگت آندی ہے تے پورے مجمع دے اندر کہہ کے دے آواز آندی ہے. اللہ کو اکبر, اللہ قرآن کے اندر وَلِيَزْغَقُوا قَلِيلًا وَلِيَبْكُوا كَثِيرًا. اے کائنات دے لوگو, خسیا تھوڑا کرو تے رویا زیادہ کرو. بندہ جنوں زیادہ خسدہ دل مردہ کو جاندے. اللہ کو اکبر, اللہ آج خاص خاص کے مراسیاں دیاں جگتاں سن سن کے ساڑھے دل تے قرآن اثر نہیں کردہ, ساڑھے دل تے نبی پاک دا فرمان اثر نہیں کردہ. اللہ کو اکبر, اللہ نوجوانے اللہ موبائل کھول کر کے ویکھ لو, انہاں دے موبائلاں دے اندر ایسیاں اپلیکیشناں موجود نے جدے اندر ہر وقت نویں تو نویں جڑی جناب مزاحیہ کوئی کلپ آئے تے فورنوں پر کر کے ویکھ دے. اللہ واٹس اپ کھول لیندے, فیس بک کھول لیندا ہے, یوٹیوب کھول لیندا, پر جڑی چیز میرے پیغمبر نو پسند ہے کدی قرآن پاک کھول کر کے نہیں ویکھیا. اے مسلمانوں آؤ, اج ساڈے معاشرے دے اندر بربادی کیوں, اج ساڈے معاشرے دے اندر تباہی کیوں. ہر دوسرا تیسرا بندہ کہندا, کوئی کہندا مولانا ساڈے گھر دے اندر پانی دے چھٹے آندے نے, کوئی کہندا ساڈے گھر دے اندر خون دے چھٹے آندے نے, کوئی کہندا ساڈے گھر دے اندر جادو ہو گیا, کوئی کہندا ساڈے گھر دے اندر جنات دا بسیرا. اور جتے نبی پاک دی پسند نو ٹھکرا کر کے شیطان دی پسند نو سینے لا لیا جائے, وہ تے رحمت آ سکدی نہیں آ سکتی. اسی قرآن پاک پڑھن دے بجائے کائنات دے لوگوں اسی مراسیاں دیاں جگتاں سننیاں شروع کر دیتیاں. نا انج نہ کریا کرو, قرآن پڑھیا کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا جس گھر دے اندر جس جگہ تے سورہ بقرہ پڑھی جاندی ہے اوتھے خون دے چھٹے نہیں آندے, اوتھے پانی دے چھٹے نہیں آندے, اوتھے جنات دا اثر نہیں ہوندا, جادو دا اثر نہیں ہوندا. اور جڑا بندہ میرے پیغمبر دی پسند نو اپناندے پتہ جے کائنات آپ دے لوگوں ملدہ کیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حین یختمھا 10 مرات بن اللہ لہ قصرا من الجنہ. فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ قرآن پاک دی چھوٹی جی سورت قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پوری پڑھدا ہے, اللہ تعالیٰ اے دے واسطے جنت دے اندر سونا محل تعمیر کر چھڑدا ہے. اللہ اکبر, اللہ قرآن پاک دی تلاوت دے فائدے میں دعوت دینا چاہنا. تبدیلی دا دور ہے, انقلاب دا دور ہے. او لوگو شراب نال تبدیلی نہیں جی آنی, آؤ بسنت منان نال تبدیلی نہیں آنی. اللہ بسنت منان بسنتے, اسی نبی پاک دے امتی بسنت منانی. اے ہندوان دا تہوار ہے تے نبی پاک دے امتی بسنت منا سکدے, نبی پاک دا امتی چرسی ہو سکدا, نبی پاک دا امتی شرابی نہیں ہو سکدا. آؤ لوگو قرآن پاک نو سینے لگاؤ. جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی, تبدیلی آئے گی. اور شراب والی تبدیلی چاہتے ہو یا قرآن والی, بسنت والی تبدیلی چاہتے ہو یا قرآن والی,
چرس والی تبدیلی چاہندی ہو یا قرآن والی؟ او ختم نبوت تے ڈاکے والی تبدیلی چاہندی ہو یا قرآن والی؟ ناموس رسالت تے حملے والی تبدیلی چاہندی ہو یا قرآن والی؟ او لوگوں نوجوانوں جاگنا ہوئے گا، فتنیاں دا دور ہے، بے حیائی دا دور ہے، برائی دا دور ہے، دشمن اپنا پنجا کس کے میرے تیرے تے حملہ آور ہو چکی ہے، اپنیاں سازشاں کھیر رہی ہے، ملک پاکستان کے اندر اسلام نو بدنام کرن دیاں سازشاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ اگر آج بھی نوجوان خرافات چھوڑ کر کے، شراب چھوڑ کر کے، فلم چھوڑ کر کے، ڈرامہ چھوڑ کر کے، موسیقی مجرا چھوڑ کر کے رب دے قرآن نو سینے لگا لے، دنیا دی کوئی قوت پاکستان دے اندر اسلام دا نام مٹا سکدی نہیں، مٹا سکدی۔ نوجوانوں میری تہاڈی کمزوری ہے، میرا تہاڈا اے ایمان کمزور ہو چکی ہے، اسی قرآن نو چھڑ دیتا، نبی پاک دی پسند نو ٹھکرا دیتا۔ آئیے قرآن پاک نو سینے لگائیے، نبی پاک دی پسند نو اپنائیے، پھر ہوئے گا کی جب قوم پیغمبر کی سیرتیں اپنائیں گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اور تبدیلی دے نام تے نہیں بولنا تے کادے تے بولنا، ذرا کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ جو تھکے بیٹھے نے کو سبحان اللہ، یہ مطلب سارے تھکے بیٹھے ہیں۔ جب قوم پیغمبر کی سیرتیں اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ دین کا، اسلام کا، عدل کے نظام کا ہر سو پھیلائیں گے پیغام قرآن کا۔ جب دل میں سے غابہ کی عظمتیں آئیں گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے، اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی چاہندے ہو رب تواڈے نال پیار کرے کی کرنا ہوئے گا؟ نبی پاک دی پسند نو اپنانا ہوئے گا۔ صرف 3 اور حدیثاں پیش کر کے میں اپنی بات ختم کراں گا، توجہ کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں میں حدیث پڑھن تو پہلا ایک گل کرنا چاہنا، اللہ دی قسم جڑا بندہ میرے پیغمبر دی پسند نو اپنا لیندے اللہ گناہ معاف کر دیندے، رب غم دور کر دیندے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے گھروں نکلے نے، خدا را توجہ کرنا، نبی پاک اپنے گھر مبارک چوں نکلے، میرے پیغمبر ہسدے ہسدے مسکراندے مسکراندے آئے۔ اللہ میرے پیغمبر دا مسکرانا، آپ دے چہرے تے رونق ہے، آپ علیہ السلام دی مسکراہٹ آج معمول تو گھٹ کے ایک صحابی کے اندر سونیا آج بڑے راضی راضی لگ دے پیڈے، آج بڑے خوش خوش لگ دے پیڈے۔ وجہ کیے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابی آ، میرے کل جبریل آئے، آ کر کے کہہ کے گیا سونیا اما یرزی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کیا تسی اس باب نو پسند کر دیو کہ تواڈا امتی تواڈے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ آسمانہ تو دیتے 10 رحمتاں دا نزول کر چھڑ دائے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دے راضی ہون دا سبب ہے، میرے پیغمبر دے خوش ہون دا سبب ہے امتی دا درود پاک پڑھنا۔ کی کرنا؟
بولو بولو کی کرنا؟ درود پاک پڑھنا۔ اللہ پڑھیا کرو درود پاک، دنے پڑھیا کرو، راتی پڑھیا کرو، صبح پڑھیا کرو، شامی پڑھیا کرو۔ کائنات دے لوگو اللہ دی قسم جس بندے دی زندگی دے اندر درود پاک آ جاندے اللہ تعالیٰ دی زندگی دے اندروں غم دور کر دیندا ہے، اللہ دی زندگی دے اندروں پریشانیاں دور کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہن توجہ کرنا، میرے پیغمبر نو درود پاک کنا پسند ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، میں نبی پاک دی خدمت نظر پہنچیا، حدیث بڑی واری سنی ہوئے گی لیکن سن کے امام تادا کر کے لے جانا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کہندے نے سونیا میں جدوں دعا کرنا اپنی دعا دے 4 حصے کر لینا، ایک حصہ تواڈے تے درود پاک پڑھنا، 3 حصے رب کولوں دعاواں منگدا رہنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بھئی کام تے ٹھیک ہے پر درود پاک نو اور زیادہ کر لے، پر میں قربان جاواں صحابی دے جذبے تو اے نہیں کہا سونیا جے میں ادھا تواڈے تے درود پاک پڑھاں تے ادھی دعا منگا میریاں دعاواں بچ جان گیاں۔ نہ جو نبی پاک نو پسند ہو صحابہ نو پسند ہے۔ صحابی کہندا سونیا اج تو بعد اپنی دعا دے 2 حصے، ایک حصہ تواڈی ذات پاک تے درود پاک ہے، ایک حصہ سونیا دعا منگاں گا۔ نبی پاک فرماندے نے صحابی کم تے ٹھیک ہے پر درود پاک نو اور زیادہ کر لے، سونیا اج تو بعد 3 حصے تواڈی ذات تے درود پاک ہے، ایک حصہ دعا منگیا کراں گا۔ نبی پاک فرماندے نے بھئی کم تے ٹھیک ہے پر درود پاک نو اور زیادہ کر لے۔ واہ صحابیہ تیرے جذبے محبت تو قربان جاواں، واہ صحابیہ نبی پاک دی عقیدت تے پیار تو قربان جاواں۔ صحابی کہندا سونیا اج تو بعد میں دعا منگاں گئی نہیں، تواڈی ذات تے درود پاک ہی پڑھی جاواں گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے سونیا جے ساڈی پسند دی ایڈی قدر کیتی ہے جا تو درود پاک پڑھی جائے گا، اللہ تیرے غم بھی دور کری جائے گا، تیرے گناہ بھی معاف کری جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آؤ لوگو نبی پاک دی پسند نو اپنا لو، پڑھیا کرو درود پاک، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پاک پڑھ دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بے شک اللہ او دے فرشتے نبی پاک دے درود پاک پڑھ دینے۔ مان والیو تسی بھی درود پاک پڑھیا کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی پاک فرمان دیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح میرے تے درود پاک پڑھ دے، 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھ دے، قیامت والے دن میرے تے دی شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اور میں نو کیڑے موقع تے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب کہہ دو رحمت اللہ، جتے قبر برگ لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمت نہ فرمائے۔ میرے پیغمبر نے اتنا پیار کریا کر دے، میں علماء کو سنیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے 2 بہترین کام میں سب تو زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کریا کر دے، اور اس تو بعد سب تو زیادہ میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا کر دے۔ اور کئی مرتبہ خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی تے ایک دن وجد دے اندر آ کر کے اینڈ کر کے تقریر کر دیاں کہندے نے اے نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا، وتے بج گئی ٹھنڈ پئی سینے مل پہ آئے قرآن سنان والا، تقدیر میری آج چمکی اٹھی کتے میں تے کتے او شان والا، حسینی رج رج ویکھ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اللہ اللہ نبی پاک نو درود پاک پسند تے اڈ تو بعد انشاءاللہ زندگی دے اندر جویں کھانا شامل ہے ایویں درود پاک شامل کر لینے زندگی دے اندر جویں پینا شامل ہے ایویں درود پاک شامل کر لینے آئیے رات آخری باتاں کراں سنن نسائی دی روایت ہے حضرت انس بیان کر دے نبی پاک نے فرمایا حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی بالصلاۃ میرے پیغمبر فرماتے نے مینوں تین چیزاں پسند نے کنیاں تین چیزاں اس حدیث دے اندر میرے پیغمبر نے تین چیزاں دا ذکر کیتا آپ فرماتے نے حبب الی النساء خدا را توجہ کرنا پوری تقریر دا نچوڑ ہے نہ 5-10 منٹاں دے اندر میرے پیغمبر فرماتے نے مینوں عورتاں پسند نے یہ تے تو مراد دے نہیں کہ نبی پاک معاذ اللہ شہوت پسند سنے نہیں نبی پاک اس دور دے اندر تشریف لے کر کے آئے جس دور دے اندر ماں نو ماں نہیں سی سمجھیا جاندا بیگن نو بیگن نہیں سی سمجھیا جاندا بیٹی نو بیٹی نہیں سی سمجھیا جاندا بیوی نو بیوی نہیں سی سمجھیا جاندا میرے پیغمبر نے آ کے ماں نو ماں والا مقام دیتا نبی پاک نے بیٹی نو بیٹی والا مقام دیتا میرے پیغمبر نے بہن نو بہن والا مقام دیتا نبی پاک نے صلوات و سلام دے بیوی نو بیوی والا مقام دیتا اللہ کیویں مقام دیتا توجہ کرنا نبی پاک دی عمر 24 یا 25 سال ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دن ہوئی ایک دن ایسا آیا میرے پیغمبر دے دروازے تے آواز لگی ہے سیال کوٹیا دل تھام کے بعد سماعت فرمانا میرے پیغمبر دے دروازے تے آواز لگی ہے آواز لگان والا آواز لگاندا محمد دے گھر والیو اڈ تواڈے دروازے تے خلیمہ سادی آئی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ حضرت خدیجہ دے کناں دے اندر آواز پئی مینوں انج لگ دے میرے پیغمبر نے اماں خدیجہ نو حضرت خلیمہ دا پہلے ہی تعارف کرا دیتا ہے حضرت خدیجہ اٹھیاں نے جا کر کے دروازہ کھولے آئے اللہ اکبر جو ہی دروازہ کھولیا اے وڈیری عمر دی مائی حضرت خلیمہ سادیہ میرے پیغمبر دی رضائی ماں اے جب میرے پیغمبر دے گھر دے اندر قدم رکھے آئے اللہ دی قسم سیرت نے گاہ لکھ دینے میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں نبی پاک دیاں کھانڈل پیاں نالے نبی پاک رون دے پہنے تے نالے فرمان دے پہنے میری امی جی آ گئیاں میری امی جی آ گئیاں اے جب امی جی کر دیاں میرے پیغمبر نے اپنی چادر اتاری ہے اینج کر کے اپنی رضائی ماں دے نیچے بچھا دیتی ہے اور میرے پیغمبر نے جو فرمایا حببا الی النساء اللہ لوگوں مینوں عورتاں پسند نے یعنی میرے پیغمبر پیغام دینا چاہتے نے محمد ماں دی عزت کرن والا صلی اللہ علیہ وسلم اے او مائے جن نے میرے پیغمبر نو بچپن دے اندر لاڈ لڈائے نے اے او مائے جن نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دودھ پلائے میرے پیغمبر دی رضائی ماں ہے اور کائنات دے لوگوں ماں دی ممتا دی گل آئی ہے میں دل دے خطوں مجبور ہاں حضرت کلیمہ فرما دیا نے میرا لال محمد چھوٹا جیا اللہ اکبر نے چلن پھرن دے قابل ہویا نا میرا بچہ بچیاں دے کر کے بکریاں چران جاندے تے میرا لال محمد بھی اپنے رضائی بھائیاں نال چلا جاندا تے جدوں سونا محمد گھروں باہر جاندا مینوں پریشانی لگ جاندی کتے میرے بیٹے دے پیر دے اندر کنڈا نہ چوب جائے کتے میرے بیٹے محمد نو ٹھڈا لگے تے میرا لال زخمی نہ ہو جائے گرمی دی شدت دے اندر کتے میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے حضرت کلیمہ فرماندیاں نے میں پاک محمد دی خبر لین واسطے باہر نکل دی اینڈ سگراب دے اندر جاندی جدر جدر سونا محمد جاندا ادھر ادھر آسمانہ تو آ کے بدلی چھاواں کر دی جاندی اللہ اکبر اللہ حضرت کلیمہ میرے پیغمبر نو پکڑ کر کے گل لے آندیاں کول بٹھاندیاں تے فرماندیاں بیٹا باہر نہ ڈایا کر کتے تیرے
मेरे पैरों दे अंदर कंडे न चुभ जाने, मेरा किते गिर के चोट न लग जाए, बेटा किते गर्मी दी शिद्दत दे अंदर तू बीमार न हो जाए। एंड कदर ते गलीमा मेरे पैगंबर नू करीब बैठा लेंदियां, प्यार कर दियां। मैं एक मां दी ममता बयान कर लगा वा, मैं एक मां दा प्यार बयान कर लगा वा। कदर ते गलीमा है ते मेरे पैगंबर दी रजाई मां, पर मेरे पैगंबर नाल प्यार सकियां मावां नाल वध कर दियां। एंड कोल बैठा लेंदियां, फरमांदियां। शायर ने एक मां दे जज्बात दा तर्जमा इंज कीता, हज़रत गलीमा फरमांदियां ने मन लकैना के गलीमा, मन लकैना के गलीमा, बैठ सावे निगाहां दे। मन लकैना सुरह की समझ जाओगे, मन लकैना के गलीमा, बैठ सावे निगाहां दे। टुट न जावे सादी डोरी, टुट न जावे सादी डोरी, की भरोसे ने सावां दे। मन लकैना के गलीमा, बैठ सावे निगाहां दे। जान बागिरी तू जोरा जोरी, जान बागिरी तू जोरा जोरी, आ सुनावा मैं तैनू लोरी। जान बागिरी तू जोरा जोरी, आ सुनावा मैं तैनू लोरी। सीना मेरा सेज तेरी, सीना मेरा सेज तेरी, तैली तकिए ने बावां दे। मन लकैना के गलीमा, बैठ सावे निगाहां दे। और तड़प जाना जुमला समाप्त करके हज़रत गलीमा दा एक मां दा प्यार वेखना। हज़रत गलीमा फरमांदियां ने मेरी जिंदगी तेरी दीदे, मेरी जिंदगी तेरी दीदे, जान बागिर धुप शदीदे। पैरी पाले नैन मेरे, पैरी पाले नैन मेरे, खार चुभ सर न रावां दे। मन लकैना के गलीमा, बैठ सावे निगाहां दे। जिंदगी दा कोई पता नहीं, मैं जड़ा जुमला कहन लगा इंशाअल्लाह सारी जिंदगी ना भुलण वाला। हज़रत गलीमा मेरे पैगंबर नू मुखातब करके फरमांदियां ने, हस के सोगोना तो जान खसने, हस के सोगोना तो जान खसने, मेरी सावां दे विच तू वसने। ला न जेड़े खेड वेड़े, ला न जेड़े खेड वेड़े, नैन बुखड़े अदावां दे। मन लकैना रात बाप दूर ना चली जाए, मेरे पैगंबर दा ते गदर ते गलीमा दा प्यार बयान करा घंटा डेढ़ लग जाएगा। नबी पाक ने रजाई मां दे पैरां दे थल्ले चादर बिछा दी, उत्ते मां नू बैठा दिता रजाई मां नू। और मेरे पैगंबर हज़रत गलीमा नाल इंज गल्लां करदे पे ने जिवें सकियां मावां नाल करीदियां ने। और कुरान सवाब ते कहंदा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। कायनात दे लोगो, मेरे पैगंबर ने दसिया मां दा मुकाम किए। हुब्बिबा इलैया निसा, मां नू मां वाला मुकाम दिता जाए। मेरे पैगंबर दी पसंद मां दी कदर करना। दूसरे नंबर ते नबी पाक दी पसंद है बेटी नू बेटी वाला मुकाम देना। बात ना मैं डिटेल दे नाल नहीं बयान करना चाहता, इशारा करके गल मुकामा। मेरे पैगंबर दी बेटी हज़रत फातिमा नबी पाक नू मिल वास्ते आंदियां, आप उठ के इस्तकबाल करया कर दे। जिथे
जिथे आप बैठे होंदे बेटी नूं बिठा लेंदे, प्यार करदे, मुहब्बत करदे, मत्था चुमदे। अल्लाह अकबर। नबी पाक बेटी पसंद करन ते अज दा मुसलमान नबी पाक दा उम्मती बेटी नूं ना पसंद समझे। जिस घर दे अंदर दो बेटियां लगातार पैदा हो जान, बेटी बीवी नूं तलाक दे छड़ दे, मां भी कहंदी पुत्र दे दे तलाक, ये अंदरों ते बेटियां ही पैदा होंदियां ने। इस मां नूं ये नहीं पता ये भी किसे दी बेटी है। अल्लाह अकबर। ओ लोग अगर बेटी बुरी चीज हुंदी ते रब अपने पैगंबर नूं ना अता करदा। अल्लाह ने मेरे पैगंबर नूं 4 बेटियां अता कीतियां। नबी पाक ने बेटियां दी इज्जत करके वखाई। हुब्बी बाई लयन निसा, ना पसंदगी दा दूसरा तरीका। अल्लाह ताला ने दौलतां बड़ियां दित्तियां ने, बेटी दी शादी कर दी, बेटे दी भी शादी कर दी। हुण लोग कहंदे ने हजरत जी चौधरी साहब, सरदार साहब, शेख साहब, भट्ट साहब, चौधरी साहब अपनी बेटी दा हक ते दिओ ना। ते कहंदा जी हजरत इहदी शादी ते बेटी दी शादी ते 10-15 लाख रुपया लगा दिता, हुण कादा हक है? अल्लाह अकबर। लोग अज अपनी बेटी दा हक मार करके बेटे नूं दे करके चले जाओगे, पता नहीं बेटियां जाके कबर ते दुआ करनी कि नहीं, कयामत वाले दिन मुजरम तुसी बन जाओगे। मेरे पैगंबर ने बेटी दी इज्जत अदब एहतराम दसिया। तीसरे नंबर ते नबी पाक ने भैन दा मुकाम दसिया। ओ भैणां नूं दरवाजे तो धक्के मारन वालियो सुनना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है। रहमत ते कायनात तशरीफ फरमाए, एक बीबी आई, अल्लाह नबी पाक दे सहाबा नूं कहंदी है, सहाबियो ओ नबी पाक दे यारो मैं तुहाडे मुर्शद नूं मिलना चाहनी हां। मेरे पैगंबर दे सहाबा कहंदे ने बीबी साडा पैगंबर गैर महरमां नूं मिलदा नहीं, ये कहंदी एक बारी मुलाकात ते कराओ। मेरे पैगंबर तक पैगाम पहुंचिया। नबी पाक फरमाते ने बुलाओ बीबी नूं। ए बीबी कौन है? मेरे पैगंबर दी रजाई भैन शीमा है। अल्लाह अकबर। एंड नबी पाक नूं अपनी पहचान कराई ना। मेरे पैगंबर ने चादर बिछा दी, रजाई भैन उत्ते बिठाया और भैन दी वड्डा करके जिन्ने भी कैदी ने सारे कैदियां नूं मेरे पैगंबर ने आजाद कर दिता है। भैन दे नाल मेरे पैगंबर दा सलूक वेख करके सारे कैदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदे ने। हुब्बी बाई लयन निसा। चौथे नंबर ते नबी पाक ने दसिया बीवी दा भी मुकाम है। और लोगो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों पूछया गया, सोनिया तुहानू सब तो ज्यादा पसंद कौन है? नबी पाक फरमांदे ने ऐशा। मेरे पैगंबर दे सहाबी कहंदे ने सुने इस तो बाद फरमाया ऐशा दा बाबा अबू बकर है। यानी मेरे पैगंबर ने बीवी दा मुकाम दसिया। एक दिन नबी पाक तशरीफ फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा हजरत ऐशा दा घरे ऐने करके खाना ले आंदा। हजरत हफ्सा ने भेजिया। हजरत ऐशा पकड़ लगिया ना, प्याला हथों गिर गया, प्याला टूट गया। अल्लाह मेरे पैगंबर उठे, नाले नबी पाक प्याले दियां ठिकड़ियां कठियां करदे पैने, जोड़दे पैने। नाले नबी पाक फरमांदे पैने ऐशा हुण टुटिया प्याला तू रखेंगी ते साबत प्याला हफ्सा वल जाएगा। मेरे पैगंबर ने बीवी दा भी मुकाम दसिया। और नबी पाक फरमांदे ने अंतो टाइम गा इजा टाइम ता वतक सुगा इज्जत सईता, जिवें दा खाओ में दा खलाओ, जिवें दा पहनो में दा पहनाओ। अगे नबी पाक फरमांदे ने वत्तीब मैनू खुशबू पसंद है। मेरे पैगंबर नू खुशबू पसंद है, इस कदर नबी पाक नू खुशबू पसंद है। सहाबा कहंदे नबी पाक नू तलाश करना हुंदा, एंड गलियां दे अंदर निकल जांदे ते जिधर जिधर जांदे जांदे जिधरों जिधरों खुशबूआं आंदियां उधरों उधरों नबी पाक लब डाया कर दे। अगे नबी पाक फरमाते ने वाजुई लत कुर्रत वईनी फिसला। ओ लोगो नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। अल्लाह जिन्नियां भी चीज़ां मेरे पैगंबर नू पसंद ने सब तो ज्यादा पसंद की है? बोलो ते सानू पसंद है। घर दे अंदर 10 अफराद मौजूद ने ते एक मुश्किल पड़दा है। अगर रेशो कढ़ी जाए ना साडे महल्लियां दी, साडियां गलियां दी, साडे शहरां दी, साडा 70% तबका बेनमाज है। हाला नबी पाक दी अखां दी ठंडक, नबी पाक दी अखां दी ठंडक नमाज है। मैं अगे हदीस बयान कर चुके हाँ। नबी पाक को पूछा गया सोनिया सब तो ज्यादा पसंद कौन है? फरमाया ऐशा। हजरत ऐशा फरमांदियां नबी पाक साडे कोल बैठे हुंदे
अजान हुंदी नबी पाक इंज उठ के साडे कोलों चले जांदे जिवें नबी पाक सानू जानदे ही कोई नहीं। की पता चलिया दुनिया दीयां जिन्नियां भी चीज़ां नबी पाक नू पसंद सन, सब तो ज़्यादा पसंद की सी? नमाज। तो इंशाअल्लाह जिन्हें आ करके बैठे हो वादा करके जाते हो आज तो बाद नमाज नहीं छड़नी इंशाअल्लाह। 3-4 चीज़ां बयान कीतियां ने ते जड़ी पसंद सोने दी वो इंशाअल्लाह साड़ी भी, ते जड़ी सोने नू ना पसंद सानू भी ना पसंद। नबी पाक तशरीफ फरमा 2 ईरानी फौजी आए। कौन आए? ईरानी फौजी। इन्हां दियां मुछां वधियां होइयां, दाढ़ी जनाब क्लीन। मेरे पैगंबर ने वेखिया चेहरा फेर लिया, इधर आए नबी पाक ने फिर चेहरा फेर लिया, सामने आए नबी पाक ने फिर चेहरा फेर लिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कहंदे ने सोने चेहरा को फेरे जे? नबी पाक फरमाते ने ये दाढ़ी मंडवा के आए ने। तुहानू किन्ने कहा दाढ़ी मंडवाओ? ये कहंदे साडे रब ने, यानी साडे बादशाह ने कहा। नबी पाक ने फरमाया मेरे रब ने ते मैनू कहा आमारानी रब्बी, मेरे रब ने ते कहा दाढ़ी रखो, ते तुसी क्यों मंडवा के आए हो? रात उन्हें कहा साडे रब ने बादशाह ने कहा दाढ़ी मंडवाओ। मेरे पैगंबर ने दाढ़ी मुन्ने तो नफरत की, आपने उहदे वल वेखना गवारा किया। नबी पाक ने दाढ़ी मुन्ने नू वेखिया, गुस्सा नहीं करना मेरी बात दा, मैं जड़ी हदीस दी सीरत दी गल बयान कर रहा वा। नबी पाक नू कलीन शेप पसंद नहीं पसंद, ते फिर क्यों ना होए असी अपना चेहरा भी नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक बना लीए। अपना उठना बैठना लेटना सोना बेदार होना नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक बना लीए। इंसान है, गुनाहगार है, गलतियां दा पुतले, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कुल इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जो नबी पाक दी पसंद और मुसलमान दी पसंद, जो नबी पाक ना पसंद सानू भी ना पसंद। अल्लाह ताला किताब सुन्नत दे मुताबिक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मैं तालिब इल्म ने हो सकदे जिस अंदाज नाल मैं समझाना चाहता सा, मेरे को अल्फाज कोई नहीं सी, मेरी जुबान विचों तासीर कोई नहीं सी, मैं अगर नहीं समझा सकिया कम अज कम नबी पाक दी हदीस समझ के नबी पाक दा तरीका समझ के इनू सीने लगा के लै जाना। अल्लाह दुनिया दियां भी कामयाबियां अता करेगा, अल्लाह आखरत दियां भी कामयाबियां अता करेगा। अल्लाह सानू सारी जिंदगी किताब सुन्नत के मुताबिक गुजारन की तौफीक अता फरमाए। साडे भाई मुहम्मद नदीम साहब फरमा रहे सन मेरे बेटे हाफिज मुहम्मद अनस साहब वास्ते दुआ करो, अल्लाह ताला अनस भाई नू दीन दा बहुत बड़ा आलम बनाए। अल्लाह ताला इस भाई नू किताब सुन्नत दा बहुत बड़ा खादम बनाए और अल्लाह ताला शरह सदर फरमाए, दीन दा बहुत ज़्यादा कमल है। अल्लाह ताला जिन्हां भाइयां अज दे प्रोग्राम नू तरतीब दिता, कारोबार मालो जान अहलो अयाल दे अंदर बरकतां अता फरमाए। जिन्हां बच्चियां नाजरा पढ़िया और इनामात वसूल किते, अल्लाह जिवें अज इन्हां नाजरे ते इनामात वसूल किते ने, कल अल्लाह इन्हां नू हिफ्ज़े कुरान ते इनामात वसूल करन दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह साडे बच्चियां नू कुरान दे हाफिज़ ते कारी बना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह पाक साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक साड़ियाँ गलतियाँ कोताहियां तो दरगुजर फरमा। या अल्लाह पाक साडे बीमारां नू शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक साडे बीमारां नू शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक जिथे किथे अस्पतालां दे अंदर घरां दे अंदर या अल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमार ने परवरदिगारे आलम सब नू शिफाए कामल आजल नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे बुजुर्ग नौजवान बच्चे खवातीन तेरे सामने हाथ फैला के बैठे ने। या अल्लाह मौसम दी शिद्दत दे बावजूद या अल्लाह किताब सुन्नत दी मुहब्बत दे अंदर तशरीफ फरमा। या अल्लाह एक एक मिनट कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते हदायत और नजात दा सबब बना। या अल्लाह साडा सारियां दा मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमा। ऐ शाह इस मजमे दे अंदर कोई बेरोजगार बैठा है, अच्छा रोजगार अता फरमा। या अल्लाह इस मजमे दे अंदर कोई मकरूज बैठा है ते कर्जे उतार दे। या अल्लाह इस मजमे दे अंदर कोई बीमार बैठे तो या अल्लाह शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। या अल्लाह इस मजमे दे अंदर कोई बेऔलाद बैठे
یا اللہ بڑی رحمت نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جو جو تیرے بندے تشریف لے کے آئے یا اللہ بچے نوجوان بوڑھے خواتین تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے، جو جو ضروریات لے کے بیٹھے نے، یا اللہ اپنی رحمت نال اپنے بندیاں دیاں چوڑیاں پر دے۔ میرے اللہ اپنے بندیاں دیاں خالی چوڑیاں پر دے۔ میرے اللہ بن منگیاں سب کو عطا فرما، یا اللہ بن منگیاں سب کو عطا فرما۔ یا اللہ تو تے دلان دے پیتاں نو جانن والے، یا اللہ تیرے بندے بندیاں جو جو خواہشات لے کے بیٹھے نے سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، سب دیاں نیک آرزوواں پوریاں فرما۔ اے شاہا ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا، یا اللہ پانچ وقت دے نمازی بنا، یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو دین دے خادم بنا، یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو وقت دے امام بنا، یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو ختم نبوت دے چوکیدار بنا، یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو ناموس رسالت دے محافظ بنا۔ میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو یا اللہ حیا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ میری قوم دے نوجواناں نو اسلام دا جھنڈا بلند کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی پاک دی پسند دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے پیغمبر نو نا پسند سی ساڑے دلاں دے اندر اس چیز دی نفرت پیدا فرما، یا اللہ جڑی چیز تیرے پیغمبر نو پسند سی ساڑے دلاں دے اندر اس چیز دی محبت پیدا فرما۔ میرے اللہ جن احباب نے اج دے پروگرام دے اندر یا اللہ شرکت کیتی جس امداد نال وی یا اللہ مالی انداز نال یا اللہ اپنے وقت دے اعتبار نال یا اللہ سب دی محنت کاوش اور یا اللہ حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جی میں آج تیرے گھر دے اندر کٹھے ہاں، یا اللہ کل قیامت والے دن اپنے نبی دے حوض کوثر تے کٹھے ہاں فرما، سونے نبی پاک دی قیادت دے اندر جنت دا داخلہ نصیب فرما، سونے نبی دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ مولانا محمد ذیشان صاحب دیگر احباب اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میں طالب علم نے جو بیان کیتے جو اچھا ہویا ہے تیری رحمت نہ ہوئے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے میری طرف ہوئی ہے، یا اللہ درگزر فرما کے ساڑی حاضری قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ ساڑی حاضری قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جنہ پائیاں یا اللہ اس کار خیر دے اندر حصہ ڈالیا، کاروبار مالو جان اہل و عیال دے اندر برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ کئی بہناں کئی بھائی دعا واسطے کہندے رہندے نے، یا اللہ جو جو جس نے دعا واسطے کہے یا اللہ سب دیاں خواہشات پوریاں فرما۔ میرے اللہ سب دیاں ضروریات پوریاں فرما۔ ملک پاکستان نو یا اللہ من دا گہوارہ بنا، یا اللہ میرے ملک دے در و دیوار دی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان دیاں سرحداں دیاں حفاظتہ فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان دے تمام محافظ ادارے سب دی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک نو صحیح معنیاں دے اندر اسلامی فلاحی ریاست بنا دے۔ یا اللہ اس ملک نو صحیح معنیاں دے اندر مدینے دی ریاست بنا دے۔ یا اللہ سانو مدینے دی ریاست والے حکمران عطا فرما، نیک حکمران عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرما، یا اللہ انہاں دی بخشش فرما، یا اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ اس مجمع دے اندر کسے دا کوئی بھی عزیز اس دنیا تو چلا گیا سب دی مغفرت فرما۔ یا اللہ جنہ تیرا گھر بنائے اگر زندہ نے یا اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اگر دنیا تو ٹر گئے نے اللہ جنت دے اندر اعلیٰ محل عطا فرما، جنت دے اندر کوٹھیاں تعمیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔